Dili gyud nato matag-an ang kinabuhi. On June 12, 2025, Flight Air India 171 crashed just seconds after takeoff. Sa 242 ka pasahero, usaray nakasurvive. Timing sab nga sakay dinhi si Pratik Joshi, usa ka bana, amahan ug puno sa mga damgo alang sa iyang mga hinigugma. Unom ka tuig niyang gihuwat ning adlaw nga sa iyang paglupad dili kay siya ra gihapon usa kundi uban na ang tibuok niyang pamilya. Mura gud pud kita sakay eroplano, gukod sa mga damgo, kung asa na pud paingon sunod, sige tag plano, nagkapuliki sa mga prioridad, mabalaka sa trabaho. Apan ang dili nato kabisado, mao nga bisan ang mga butang ordinaryo, kalit lang mo simang, dili na mao o kaha, tapos na diay sa takulahaw lamang. Wa gyud damha ang for good nga biyahe ni Pratik Joshi ug ang iyang pamilya, mao na sab diay ang ilang katapusan. Mao kini ang ilang last post before takeoff. Mihagsa ang eroplano, way pananghid, way abiso, ug ang tibuok kalibutan ng lipaghong sa kamatuoran nga ang ugma wa pay siguro. Hinumdumi dili ni panghadlok, pamukaw lamang. Aron ti unay kita magpasalamat, dali nga mopasaylo, gakos nga daw baksan ug dili na lang ngayon ang mga butang mahinungdanon. Kadtong giplano nimo manawag ka, buhata. Kadtong pasaylo nga nagagad kung mausab na siya ay nagdugaya. Kadtong kapinastuig ng uyab sa imuha, sugta na. Tungod kay dinhi diin ang biyahe mo take off apan di nakatugpa. Diin ang ordinaryong mga hitabo mahimo ng dagkong sugilanon. Nia ang importanteng pangutana. Am I fully living or am I merely existing? Ang James 4:14 nagingon, mga yamog lamang kita sa kabuntagon nga sa karon ani apa-apan uran-uran wa na. So let us live like we understand that life is short. Let us love and live for God while we can.